बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं और ऐसे अंधे होते हैं कि इनको समझ तक नहीं लगती कि ये बुराई की तरफ धंधते चले जाते हैं। आजकल के नौजवानों को मोहब्बत का बहुत ज़्यादा भूत सवार रहता है और इनको ये तक मालूम नहीं होता कि ये बुराई के अंदर धंधते चले जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप सीधे रास्ते पर चलें और बुराई से बचकर रहें। ये वाक़या भी एक ऐसे शख्स का है जो कसाई था। इसको एक लड़की से इश्क हो गया। ये इस लड़की का दीवाना बन चुका था। एक मर्तबा किसी काम के सिलसिले में लड़की को घर से दूर जाना था, तो इसे जैसे ही इल्म हुआ कि लड़की किसी काम के सिलसिले में घर से दूर जा रही है, तो ये भी लड़की का पीछा करने लगा। पीछा करते करते ये काफ़ी दूर निकल आया। अब कसाई ने मौका मुनासिब देखा तो लड़की के पास आ गया और आकर इसे गुनाह पर उकसाने लगा। लड़की ने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, पर कसाई कहने लगा कि मैं तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो चुका हूँ। लड़की ने कहा कि मेरे दिल में तुमसे ज़्यादा मोहब्बत है, पर यह गुनाह का रास्ता है, हमें इसे नहीं अपनाना चाहिए। और मेरे दिल में अल्लाह ताला का खौफ है जो कि हमें इस रास्ते पर चलने से रोकता है। इसलिए बेहतर है कि तुम भी अल्लाह ताला से डरो और सीधे रास्ते पर चलो। बुराई वाले रास्ते में कुछ नहीं रखा। डरो उस वक्त से जब तुम्हें मौत आ जाएगी और तुम रब को क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए बेहतर है कि तुम अल्लाह ताला से डरो और सीधे रास्ते पर चलो। बुराई वाले रास्ते में कुछ भी नहीं रखा। जब कसाई ने लड़की की ये बात सुनी तो ये फौरन पीछे हट गया और लड़की को वापस जाने दिया। कसाई के दिल पर भी अल्लाह ताला का खौफ बैठ गया और लड़की से कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम अल्लाह ताला से डरो और मैं ना डरूं, तुम जा सकती हो। इसने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की और वापस घर की तरफ चला आया। रास्ते में इसे काफ़ी शदीद प्यास लगने लगी, पर पानी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त के बनी इसराइल के अम्बिया अलैहिस्सलाम में से नबी का कासिद आया और आकर इस शख्स से कहने लगा कि सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। कसाई कहने लगा मुझे काफ़ी शदीद प्यास लगी है, पर पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा और गांव भी यहाँ से काफ़ी दूर है। कासिद ने कहा कि चलो आओ मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर कोई बदली साया कर दे जिससे हम सुकून से घर तक पहुंच सकें। कसाई ने इससे कहा कि मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसकी वजह से मैं दुआ कर सकूं। बेहतर है कि तुम दुआ करो। कासिद ने कहा कि चलो ठीक है, मैं दुआ करता हूँ, तुम एक काम करना, मेरे पीछे आमीन कहना। कसाई ने कहा कि मुझे मंजूर है, तुम दुआ करो, मैं पीछे आमीन कहूँगा। अब कासिद ने दुआ मांगना शुरू कर दी। कासिद के पीछे कसाई आमीन कहता रहा। इतनी देर में इनके ऊपर एक बदली ने आकर साया कर दिया। अब इन दोनों ने सुकून के साथ अपना सफ़र जारी कर दिया। अब इन दोनों के ऊपर बदली ने साया किया हुआ था। जैसे ये अपनी मंजिल मकाम पर पहुँचे तो अलग अलग होने लगे। जैसे ये अलग हुए तो बदली का साया कसाई के पीछे जाने लगा। जब कासिद ने ये मंजर देखा तो ये कसाई से कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई भी अच्छा काम नहीं है जिसकी वजह से मैं दुआ नहीं मांगूंगा, पर यहाँ तो मंजर ही कुछ और है। दुआ मैंने मांगी थी और बदली का साया तो तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है। आखिर ये माजरा क्या है। कसाई ने कासिद से कहा कि और तो मुझे कुछ याद नहीं है, पर मैं एक लड़की से प्यार करता था और इसके इश्क में मैं मुब्तला हो चुका था। अभी कुछ देर पहले मैं उसके पीछे गया था तो मेरे ख्यालात उसके बारे में कुछ अच्छे नहीं थे, पर उसने मुझसे कहा कि मेरे दिल में अल्लाह ताला का खौफ है, इसलिए तुम मुझे बुराई की तरफ माइल ना करो और तुम खुद भी बुराई से बचो। जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैंने उसको जवाब दिया कि तुम अल्लाह ताला से डरो और मैं ना डरूं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसलिए मैंने उससे हमेशा के लिए राहें जुदा कर ली
اور میں نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور واپس آ رہا تھا تو راستے میں آپ مل گئے اور پھر ہم دونوں نے مل کر دعا کی اور میں نے آپ کے پیچھے آمین کہا۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی قدر و قیمت ہے۔ ایک شخص نے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا کافی نام سن رکھا تھا کہ لوگ ان کے پاس جا کر ان کی محفل میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ اس آدمی کو جستجو ہونے لگی کہ کیوں نہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر ان سے ملاقات کر کے پتہ کیا جائے کہ لوگ ان کے پاس دورے چلے آتے ہیں۔ یہ شخص حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا آیا اور آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ کیا لقمان تم غلام نہیں ہو؟ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بات سنی تو اس سے فرمایا کہ ہاں میں غلام ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سننے کے بعد اس شخص نے آپ سے کہا کہ کیا تم فلاں جنگل میں اتنے سال تک بکریاں نہیں چراتے رہے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی سچ ہے، میں بکریاں چراتا رہا ہوں۔ پھر یہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ کیا آپ کا رنگ سیاہ نہیں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیا کہ تمہاری بات یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، میرا رنگ سیاہ ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ تم کھل کر کہو، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پھر یہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کھل کر کہنے لگا کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ اتنی معمولی زہری حیثیت کے باوجود بھی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کی مجلس ہمیشہ لوگوں سے بھری رہتی ہے۔ لوگ چل کر آپ کے پاس آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آپ کی باتیں سنا کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا راز ہے جو مجھے نہیں پتا؟ کیا آپ مجھے اپنا راز بتانا چاہیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شخص کی یہ بات سنی تو اس سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اب میں تم سے کچھ باتیں کہنے والا ہوں، اگر تم ان باتوں پر عمل کر لو تو تم بھی میرے جیسے بن جاؤ گے۔ اپنی آنکھیں حرام چیزوں سے ہمیشہ بند کر لیا کرو، اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے روک لو، ہمیشہ حلال کمائی کا مال کھایا کرو، شہوت سے پرہیز کر کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، اپنی زبان کو ہمیشہ سچ بولنے کے لیے استعمال کیا کرو۔ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کیا کرو۔ آپ کے گھر جو بندہ مہمان بن کر آتا ہے اس کی عزت کیا کرو، اپنے پڑوسی کا ہمیشہ خیال رکھا کرو، وقت ضائع کرنے والے بے فائدہ مشاغل کو ترک کر دو۔ انہی باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت و احترام کے ساتھ نوازا ہے۔ آپ بھی ان باتوں پر عمل کر لیں تو آپ بھی عزت و احترام سے نوازے جائیں گے، کیونکہ جو بھی بندہ ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو وہ ساری برائی سے دور رہتا ہے اور خود کو اتنا بہتر بنا لیتا ہے کہ اس کے اندر برائی سما ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ بھی ان چیزوں پر عمل کر کے سیدھے راستے پر چلیں۔ اسی میں آپ سب کی بھلائی ہے اور اسی میں ہی آپ کی فلاح ہے۔ ویسے بھی ہم بہت ہی جلد اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے اعمال بہتر بنا لیں، یہ نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔